तुझ्या कातरान ही परिस्थिती आज सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार हाडली. आमच्या भारत देशात जेन्ना ब्रिटिशांनी ऑक्युपाय केल्ले तेन्ना महात्मा गांधीन आनी सगळ्या भारतवासियांनी एक स्लोगन दिलें. ते स्लोगन म्हणजे सायमन गो बॅक. आणि हांगा आमच्या गोंयान आमच्या दायजाचेर जेणे एन्क्रोचमेंट केले ते मनीस जावन आसा शायना NC. तेका कोणे खंय विचारलें की NC म्हणजे कितें, तर तेणे सांगलें नॉन करप्ट NC. पण म्हाका आतां हे सगळ्या लोकांक जावन दिसून येयले की सायना नॅशनलिस्ट करप्ट. जशे भारतवासियांनी त्या तेंपार उलो घातलो सायमन गो बॅक, तशें आमी म्हणटली शायना गो बॅक, शायना गो बॅक, शायना गो बॅक. ते हांगासरल्यान दिवाडे खंय रावता. दिवाडे खंय एक रिसॉर्ट आसा आनी ते गोंयान आयले म्हणटकूच दिवाडेच्या रिसॉर्टान रावता. त्याच्या कानान आमच्या सगळ्यांचो आवाज वचपाक जाय. आमचे सेकंड स्पीकर आमचे सेकंड स्पीकर जावन आसा एक यंग एडवोकेट. सदांच अशें जेन्ना केन्ना जाता तेन्ना यंग रगत आसा हें पेटोवन उठता. भगत सिंगाच्या रुपान ते उठलेले जेन्ना भारत देशाक स्वतंत्रताय जाय आसली. आनी आयज यंग एडवोकेट, यंग आर्किटेक्ट सगळ्या गोंय भुमीच्या मोगान पेटोवन उठल्या. अशेंच आमचे एक एडवोकेट बाय एंड्रिया मास्करेनस एका हांव मातशें आपयता. A very good evening to all of you, my friends who have gathered here. It gives me such joy, which I can't even express. I'm getting emotional actually by seeing so many of you here. For the past few months, we have been struggling and literally we have been feeling so low because nothing has been happening about this structure. We have been like going from pillar to post to make sure that this construction was stopped and all the permissions and licenses were revoked. But alas, nothing has happened so far. We are now disgusted and enough is enough. So when a Goenkar says enough is enough, it really means enough is enough. Let me just start by saying, here is the protected monument of St. Cajetan's Church. In front of this protected monument is the protected area, the property which was through the agent sold to one Shaina NC. She is the central leader, BJP spokesperson from Delhi. And who were the agents? It is Goenkar, Gorkat Pond, Mahan 14 Pond did the deal, the brokerage and sold that property to that Shaina. We don't require this kind of people to rule us and completely hurt us by doing this kind of illegalities. When I got the file in my hands, when the Save Old Goa committee approached me to help them with this case, I was shocked. My heart broke because we are Nis Goenkara and we cannot stand this kind of nonsense here. Every step of this construction, the permissions are fraudulent. First degree fraud has been made. I am as an advocate making this statement. Fraud has been made in every step
of all the permissions. There are laws here which protect this area because of the protected monument. The laws are the ASI laws, the CRZ laws, MRC laws, the local land laws. All these laws have been violated to the core. And who has done this? This is done by the ruling government, which unfortunately you and I have voted and elected to power. So do we actually need this kind of a government that should rule us, who are hurting our sentiments after we voting for them? Amka uslo serkar jao? Maka diso na amka uslo serkar jao mu. Now I'll tell you something about the legality. We have fought a legal battle. And when I say we have really fought a legal battle. We have made applications and memorandums and letters at all the stages and to all the government departments with no positive reply whatsoever. We go to the High Court, there is nothing there, no stay is granted. Then we appeal in the Supreme Court. After going to the Supreme Court, we thought at least something will happen. No, it is worse. And why do I say it is worse? Because the ASI, the Goa Circle, who had issued stop work order 5 times, they had issued show cause notices. कोण एक बावडो बरो मनीस आसलो त्या ASI सुपरिटेंडंट तेणे बावड्यान सांगले हे कंस्ट्रक्शन चलता ते टोटली इल्लीगल. पारसे विलेजीन पेरने तालुकान एक घर आहा ते घराचो फोटो काढून हिंगा दाखयले की हे हिंगा अशी एक धाकटी होप आसली लॉज कोकोनट स्टोर करपाक. सो तो ASI मनीस एफिडेविट दितलो म्हूण सुप्रीम कोर्टान तेका हिंगासान ट्रान्सफर करून चेन्नई मारलो. सो आता आनी कितें उरलां? सुप्रीम कोर्टान तर कांय जायना आनी हुंयच्या कोर्टान तर कांय जायना. वी वील फायट द गव्हर्नमेंट पॉलिटिकली. नाव वी वील फायट देम. And when I say fight, I mean it fight, because this old Goa is the closest to each and every Goan. And each Goankar should know ki old Goa tor kide zai amka dukta sarke dukta. It pains us. So how can we tolerate this nonsense? We have been tolerating it for months. I have been getting so frustrated and demotivated. Every time something happens, they say, nah, sky is out, date is not being given, things are not moving. And we are struggling. We are having morchas, we are having agitations. And inga kide gai mullar, sussegad ground floor kadla, teja over first floor kadla, roof gatla, roof galun tiles gatल्या आणि आता पेंटिंग करून ऑलमोस्ट उरला. And Shaina MC will bring her cronies, the rich and the influential, high-ended people, and come and stay here and do their business. And what about us? What about us? When I say what about us, I don't mean anything personal to anything, but what I'm trying to tell you all is, can we expect this kind of a thing over here? No. Absolutely not. Not at all acceptable. Not at all. If this structure comes in the sale deed, there is a list of many other structures. If we permit this structure to stand here, please don't ask me how many more structures will come over here. Old Goa will be destroyed. हांव जाणा आमचो गोंयचो साहेब आहा आनी देव आहा. Justice will be done, but it is said we will do our best and God will do the rest. Coming to the main point, I request you, all my friends here, we are Goenkara and we are Nis Goenkara. We have to fight till the end, and God will not leave us because this is a just cause. If this structure is not demolished before the coming of these elections which are around the corner, nobody is going to vote for the Bharatiya Janata Party. No way! No single vote for the BJP. No way! No way! Why do they call themselves Janata Party? What do they mean by saying Janata? Who is Janata? We are the Janata. We, all of us, you, me, I, everybody is the Janata. If you hurt our sentiments, why the hell should we vote for you? But yet we have been doing that in the past. Knowingly or unknowingly, we have given the power. Now is the time. The legal battle has been fought. Now we will fight politically. My friends, we will fight politically. This structure, illegal structure, has to be demolished.
We have to tell the Janata Party, the so-called Bharatiya Janata Party, आणि त्यांचे व्हडले ते चायना एनसी आणि सगळे की आमका त्यांची गरज ना. प्लीज गेट आउट ऑफ गोवा. We don't need you to come and destroy our heritage. You have destroyed our natural heritage, our rivers, our beaches, our forests, everything you have done. सगळ्याचे पाड घातलेच तुम्ही. आता आमचे बिल्ट हेरिटेज आणि आमचो इगोर्जो आणि आमचे गोय पाड करूंक सोदता तुम्ही आणि कुठू. Such an audacity to come here next to our St. Cajetan's Church and inside, not even outside, inside the protected area you have the audacity to construct your bungalow. And what are we, some animals here? We are having more chairs, we are telling the government stop it, no. But why will the government stop? When the government is part of that NC, that China NC and the government in connivance has done it. So therefore, my dear friends, I beg of you, each and every one of you, I beg of you, please, if they come at your doorstep before the election begging you to vote for them, just think about it. Think that this monument, this monstrous evil monument which is standing over here, and what a mess they have done with our sentiments. So finally, I just want to say one thing, and I'm going to say it again, that if the BJP, the Janata Party, does not demolish it to the ground zero level, this monstrous structure, we are going to vote you out of our state of Goa. Nobody is going to vote for them, not a single one of you who is present here. Konuch tenka vote matsona, because ami ata utल्या and we are fighting for a good cause. So please, my friends, I humbly request you to vote them out of our lives and out of the state. Thank you. Thank you, Advocate Andrea Mascarenhas. Andrea Mascarenhas, जे इल्लीगल घर सांगताले, पयरूच आमी सर्वे डिपार्टमेंटान गेल्ली आणि सर्वे डिपार्टमेंटान वचून थंय आमकां अशें दिसून येयले की आमचेच लोक ताणे खुबशे अशे इल्लीगल फॉर्जरी थंय केल्ली आसा आणि जे 50 मिटराचे घर असले, लॉज असले, ते 50 मिटराचे लॉज दाखोवच्या एवजान हे व्हडलें घर दाखयलां. हे 2 माळ्याचे व्हडलें घर हे देसायांचो वाडो पारशा पेडणे हांगासर. एडवोकेट देसाय जो आसा त्यांचो वाडो व्हडलें घर आसता ताका कोंकणीन आमी वाडो म्हणटा. हो वाडो पारशा आसा आणि तो ह्या हांगासर ह्या लॉजाच्या बदल्याक दाखयला. इतली फॉर्जरी ह्या डिपार्टमेंटांनी या राजसत्तेच्या जे राजसत्तेर बसल्या त्यांच्यानी ह्या अधिकाऱ्यांक हातीक धरून केल्ली आसा. तेन्ना म्हाजो उलो आसा समेस्त गोंयकारांक, प्रत्येकांचे जे जे म्हणून लुगार आसा, जे जे म्हणून आमचे भाव परदेसाक आपल्या कामा निमतान गेल्ले आसा, त्यांच्यानी हांगासर आपल्या एडवोकेटा वरवीं आनी सगळ्या वरवीं आपले लँड आणि आपले रिकॉर्ड सगळे चेक करचे. कित्याक आतां कांयच ह्या राज्यसत्तेन आमकां कांयच भरवसो उरोंक ना, हे कितेंय करूं शकता. आमचो नेक्स्ट स्पीकर जो जावन आसा वो प्रोफेसर, इतिहासाचो प्रोफेसर आणि जेणे कितकीत वर्सां सावन तो वेगवेगळे अशे नमुने आमच्या मुखार हाडत आसा. प्रत्येक एज्युटेशनांनी, प्रत्येक आमचे दायज वाटावपाच्या एज्युटेशनांनी तो आसता. प्राध्यापक प्रज्वल साकरदांडे, हेका हांव विनंती करता की तेणे माचयेर येवचें. Viva!
हांव हांगा गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप जो आमचो ग्रुप आसा NGO आसा जो फाटली 21 वर्सां गोंयच्या दायजा खातीर झगडटा. पयले सुवातेर हांव दिनवासता मारियानो बाब बेलेकार आनी ग्लेन काब्राल हांकां हे दोग जाण जे आमचे गोंयचे भाव आसात तांकां लागून हो येदो व्हडलो जनसमुदाय हांगा जावपाक पावलो. वर्ल्ड हेरिटेज सायट ओल्ड गोवाचे आमकां फर्स्ट रेफरन्स मेळटा ते 12व्या शेंकड्यान ताका एला अशें म्हणटाले आनी त्या काळान कदंबांची राणी कमला देवी हिणें हांगा ब्रह्मपुरी बांदिल्ली. Since the 12th century, we see the presence of a beautiful spiritual place which was then known as Ella. In the 14th century, because of the presence of this beautiful river, जिका तेन्ना म्हादय म्हणटाले आनी गोमती म्हणटाले, तेन्ना विजयनगर राजांनी जो पोर्ट आमचे सेकंड कॅपिटल गोवा वेल्ल्या गोपकपट्टना आशिल्ले ते हांगा एला शिफ्ट केले. And a flourishing horse trade was carried out here where the viceroys are down that road, where the structure is close by. So, Vijayanagar and Bahamanis ही दोन राज्यां कर्नाटकातली एकामेकाकडेन झुजताली गोंयच्या कंट्रोला खातीर, because both were interested in the flourishing horse trade that was carried out in Goa, here in Ella, by the Arabs. Arabs used to bring fine quality horses from Hormuz, jaka Muscat म्हणटा, आणि Persia, and horses were in great demand by the southern kingdoms. आणि ह्याच सगळ्या लागून या ट्रेड आणि कॉमर्स हांगा चलतालो ताज्या खातीर मागीर हांगा आदिलशाह आयलो in 1498. And then, in 1510, Afonso de Albuquerque, the Portuguese governor आशिल्लो, ताणे, on the invitation of Timaya or Timappa Naik, गोंयचेर म्हणजे ह्या तिसवाडी बेटाचेर घुरी केली. That was on 1st March 1510. Afonso de Albuquerque, the Portuguese arrived on the soil of Goa. He alighted here. And from 1st March 1510 to 17th May 1510, this place was under the control of the Portuguese. Not the whole of Goa, but only the Tiswadi island on which old Goa is situated. He came here mainly because of the horse trade. We did not have spices. Vasco da Gama came to India for spices. But Afonso de Albuquerque was lured by Timaya with the bait of the horse trade. That if you give me the concession for the horse trade, he said, Adil Shah ordered more garrison and threw out Afonso de Albuquerque from the port of Ella. From 17th May 1510 to 25th November 1510, Albuquerque and his crew was stranded on the waters of the Mandavi. The name Madai came to be known as Mandavi because Mandavi in the Adil Shahi administrative terminology means customs house. And there was this customs house which was known as Mandavi without an O. The Portuguese made it Mandovi, they added an O. Wherever the Portuguese went, they added a O and made it Mandovi. So here, then Albuquerque was helped by the people of Taligaon and they gave him fall because he was starving for provisions, and with added garrison, on 25th November 1510, Afonso de Albuquerque conquered this Tiswadi island from the Adil Shah of Bijapur. And Ella came to be known as Cidade de Goa from 1530 onwards. The first structure that was built by the Portuguese in Ella was the St. Catherine Chapel, which was standing at the site of Say Cathedral. And then, because it was on the feast day of Saint Catherine of Alexandria that Afonso de Albuquerque was successful in reconquering Goa from the Adil Shah of Bijapur.
So that first structure was built, Roman Catholic structure, and then in 1517 came the first missionary order, Franciscans, and in 1521 they built the Church of Saint Francis of Assisi. Saint Francis of Assisi and Saint Francis Xavier are two different personalities. Saint Francis of Assisi belonged to the Franciscan order. He was the founder of the Franciscan order, and that beautiful church which is there. Then came the Dominicans. They constructed the Say Cathedral, which became the principal church. Then the Jesuits arrived in 1542 and they built the Basilica between 1594 to 1605. Then came the Augustinians in 1572 and they built Nossa Senhora de Graça, the Church of Our Lady of Grace, which is the famous Augustine Tower. St. Anthony Chapel was built in 1543 and there was a chapel on the hill, Capella de Monte. This was the city of 7 hills. In this way, old Goa, Cidade de Goa, as it was known by the Portuguese, city of Goa, later on came to be known as Velha Goa, which is translated as Old Goa to distinguish it from Goa Velha. So beautiful, magnificent churches were constructed here with a variety of architectural styles. Every church, every chapel here has a different style of architecture such as Baroque, Rococo, Romanesque, different styles of architecture. And that is the reason. This was known as Rome of the Orient, Pearl of the East. And that is the reason after liberation, this place was declared by the Archaeological Survey of India, Delhi. The same Archaeological Survey of India, Delhi, which gave permission when the Goa Circle had stopped its permission, had not given the permission, had not granted them the permission. But this China and the gang go to Delhi and seek the permission from the Delhi Archaeological Survey of India, which actually had given the place, it was notified as a heritage site. And then in 1986, UNESCO declared this as World Heritage Site. We have only Old Goa on the list of UNESCO's list. 7 churches and chapels of Old Goa are listed as World Heritage Monuments. So now the question is, my fear is that Kennatari, UNESCO की बात नहीं करते, it's possible they may come for an inspection and denotify the site as World Heritage Site because this structure has been constructed in the very World Heritage Site of Goa. How audacious and how gutsy and how daring, and all the government agencies, including Delhi, have granted the permission to construct this bungalow, which has to be demolished. It has to be razed to the ground. Such an illegal structure which is constructed here, it cannot stay here. We will lose our site as a World Heritage Site because the World Heritage UNESCO guidelines say that within the radius of 1 kilometer, which is a buffer zone, if any illegality is observed, they have the right to withdraw the World Heritage status to it. So far they have not done it, but there is a fear and worry that they might do it. Because we find that this particular structure, the owners of this particular structure seem to be very, very influential. Whoever the person is, we cannot have this. The fact that you have come out in large numbers to express your solidarity with the Old Goa, Save Old Goa Heritage Movement. In fact, I am really grateful to you. Goikarpad is our religion. Last time also I said the same thing. Let us not get divided. We are Hindus, Muslims, Christians. We are one. We are Goans. We are Goikas. And Goikarpad is our religion. There is no other religion but Goikarpad. Yes, we are Hindus, Muslims and Christians united as Goikas. As united as Goikas, let us carry forward this movement till that structure is demolished and this structure is razed to the ground. Thank you, Prajal Bab.
तुवें इतिहासांच्यान आमकां आयज पर्यंत जायचें जालां तें हाडून सोडलें. आमी जेन्ना ल्हान आसलीं आनी बसीन प्रवास करतालीं तेन्ना बसीन खंयचीय बायल मनीस जर उबी आसात जाल्यार कोणीय एक यंग तरणाटो भुरगो उठ्ठालो आनी आमकां सीट दितालो. इतकी एक सुंदर अशें सोशल सामाजीक भान गोंयकारांक आसलें. म्हाजी कळकळीची विनंती आसा, खुबशीं जाणटी आमची उबी आसात, जाता जाल्यार तांकां मातशें आदार करचो सीट दिवन. आमचे आनीक एक स्पीकर आयज आमच्या मदीं आसात. ते नामनेचे राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय नामनेचे आर्किटेक्ट तशेंच आदले रिजनल प्लॅनाचे टास्क फोर्साचे मेंबर आर्किटेक्ट डीन डिक्रूज. तांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवन आपले विचार मांडचे. Good evening, my friends. I'm reminded this day about 15 years ago when all the people of Goa came to fight for the regional plan 2011. There were 8,000 people in Panjim and 8,000 people in Margao, and while the case was taken to the courts, it was the people who won. The people came out and spoke against the regional plan and had it thrown out. It was the first time in the history of India that the regional plan was thrown out. And today I see the same movement, the same people with their hearts on fire, ready to take on this government and ready to address all the problems that we have. This building that we see here today is a complete fraud, but it's symptomatic of what is happening in Goa. The high level of corruption that we see in Goa. Architects, engineers have compromised themselves. But even worse, government officials have compromised themselves. And worse than changing laws is changing records. Original records have been changed to say that this is being there. This is complete criminal action, and for which the people of Goa have to stand up and fight against. But this little structure here is just 0.001% of what is happening in Goa. It speaks about the corruption in Goa. We have 16B, where about 8,000 applications made of change of zones in forests, in fields and water bodies. We have to speak out about that as well. We have to speak about the ODPs. One single color converting orchard land of 1,000 rupees a square meter to 20,000 rupees a square meter. You can see the case of Michael Lowe and other people who converted land like this thing with just little stroke. So 20 times the value. 10,000 square meters means 20,000 crores or whatever that they get with one little flick of a brush. This is corruption in Goa. We have to stand up against this corruption, and you, the people, are the only one who can stand up. The elections are coming close, and the only way is to show them the ballot and show them that you do not want this to happen. Yes, we welcome other people from other parts of India. But Goa has a certain ethos, a certain culture. They have to respect the culture of Goa. Goa has a special environment, and they have to respect that environment as well. Therefore, my friends, please stand up. Fight for what Goa needs, and fight for your future of your children. Thank you. Thank you, Architect Nicholas Bab. गोंय आज खूब पेटोन उठला. गेली 5 वर्सां सगळेच लोक रस्त्यार आसात. जावं ते शिक्षक वर्ग आसूं, जावं ते टॅक्सीकार आसूं, जावं हेल्थाचे निगडीत नर्सेस आसूं, सगळे लोक सगळ्या स्तरांचे सगळे स्टार्टरा गोंयचे
आज एजिटेशन करतात. प्रत्येक गोंयकारांक ह्या राजसत्तेन आज रस्त्याचेर हाडलेले आसा. ते कितें करूंक पडटात आनी कितें तेंचे येवजण्यो आसात ह्यो जर तुमी चिंतले जायत आनी ह्यो जर तुमी पळयले जायत आनी तुमी विचार केलो जायत जाल्यार हांची कट कारस्थानां खूब आसात. आनी त्या कट कारस्थानांक गोंयचो एक भुरगो आपले गोंयकारपण राखून उलयत आसा. तेका खंयची पार्टी लागना, तेका खंयचे कोणूच लागना, फक्त एकूच त्याचो धर्म गोंयकारपण. आणि ह्या गोंयकारपणा खातीर तो आपलो आवाज उठयत आसा आणि तसोच आवाज आमी सगळ्यांनी उठोवपाक जाय. शायना एनसी गो बॅक, शायना एनसी, शायना एनसी, राखतले रे राखतले, राखतले रे राखतले, राखतले रे राखतले, जिंकले बगर सोडचे ना, सोडचे ना रे सोडचे ना, जिंकले बगर सोडचे ना, सोडचे ना रे सोडचे ना, जिंकले बगर सोडचे ना, जिंकले बगर सोडचे ना. शंकर पेळजी गोंया खातीर. हे अशें जावपाचें हांव डायरेक्ट उलयतां, अशें जावपाचें आहा म्हणून पयलींच फादर बिस्मार्कान सांगलेलें आमकां ही आमची परिस्थिती येतली म्हणून. प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट दिलेलें भूमिपुत्र म्हणून. माझे स्टेटमेंट भूमिपुत्र आमचो फादर बिस्मार्क जो 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागो वाचोवपाक झगडलो ते रेकॉर्ड. आयज ही आमची जी परिस्थिती हाडल्या आमच्या सोकॉल्ड पॉलिटिशियनांनी, आमकां गरजूच नासलेली अशें सगळ्यांक रस्त्यार उबे रावपाची, अशें मिटिंगे घेवपाची. आमी बेकार आहा, आमी काम धंदो ना. ही परिस्थिती ह्या बीजेपी सरकारान हाडल्या. आतां म्हाका कोणी सांगलें हांगा पॉलिटिकल ना म्हणून, बट दिस इज पॉलिटिकल. हे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हे पॉलिटिशियनांनी क्रिएट केला. हे आमी क्रिएट करूं ना गोंयकारांनी. आमकां सुंदर शांत आनी बरे पर्यावरणाचें गोंय जाय. असली नासधूस नाका. आमी वोट मारता मरे तुमकां, आमी वोट मारता तुमकां. ते एसेंब्लीन त्या देवळान धाडटा आमची सेवा करपाक, तुमची बोल्सां भरपाक न्हू, तुमची बोल्सां भरपाक न्हू. नॉर्थ गोवा एमपीचें घर हांगाच्यान फक्त 2 किलोमीटर आसा. हांगासरलो लोकल एमएलए 500 मीटर, कावन्सिलर हांगासरलो हांगाच खंय तरी आसलो पंच. जाल्यार आमी कित्याक रस्त्यार देंवपाचे लोकांनी? तुमकां जे रिस्पेक्टेड पोस्टाचेर जे आमी बसयल्यात न्हू, हे प्रॉब्लेम तुमी सॉल्व करपाचे. चोरपाक बसयले, लुटून बसयले ना. आमकां लोकांक रस्त्यार हाडपाची गरज ना. तुमचें इंटेन्शन क्लियर ना म्हणून आमकां हे रस्त्यार येवचे पडले. आयज तुमकां सगळ्यांक डायरेक्टली चोर म्हणटा. तुम्ही माझी मातृभूमी काबार करपाक उठले सगळे. तुम्ही ऑपोजिशन रुलिंगान आहात आणि आताच्या फुडें झगडटले ते सुद्दां तुम्ही ह्या आमच्या गोंयच्या असेंब्लीन बसपाचे लायकीचेच न्हू. हे 40 जाण आहात न्हू, हे परत कोणूच निवडून येवपाक जायना. तुमकां आमी गोंय सांबाळपाक धाडलेले, गोंय विकपाक धाडूंक नासलेले. आमी गोंय विकूंक धाडूंक नासलेले. उठ सूट फादर बिस्मार्क असले मनीस आमी सॅक्रिफायस करपाक शकना. आमी सॅक्रिफायस करूंक शकना. आयज मेरेन फादर बिस्मार्काक कोणें मारलो तो आमकां खबर ना. निमित इतलेच आपल्या मायभूमी खातीर झगडटालो तो. आयज म्हाका एक सांग, आयज खंयचो दिल्लीचो एक मनीस येता हांगा म्हाज्या घरान, म्हाज्या कंपाउंडान घर बांदता आनी आमचे जे पॉलिटिशियन आहा न्हू ते कांय उलयना. तुमी कांकणां घातल्यान मरे तेच्या हातीन, कांकणां घातल्यान तुमी हातीन. कोण ना तुमकां. आमी झगडपाचे? अरे आमी टॅक्स भरता मरे. सगळे तुमी जे मजा मारता न्हू आमच्या जिवाचेर मरे. ईच एंड एव्हरीथिंग फुकट मरे तुमकां. तरी तुमकां ह्या मातृभुमीचेर प्रेम ना, आमच्या लोकांचेर प्रेम ना.
आणि प्लेस कसली ती पळया मरे पयली प्रोटेक्टेड सायट म्हणटा ताका. इफ सपोज तुमकां जर खबर ना नेम ना न्हू प्राजल सकरदंडे सरान आतां सगळें तुमकां डिस्क्रायब करून सांगलें, हिस्ट्री सांगली आख्खी. हें हांकां पॉलिटिशियनांक खबर ना आनी खबर ना जाल्यार तुमी त्या पोस्टाचेर बसपाच्या लायकीचेच न्हू. तुमकां आमी डिलिंगां करपाक बसयल्या, थंय डिलिंगां करपाक बसयल्या, तुमची बॉल्सां भरून बसयल्या. तुमी ओपन चोरी करूंक लागल्या मरे. आनी कोण हे असले चोरीच्या अगेन्स्ट उलयता तांकां तुमी मार पडय. आयज इच एंड एवरी गोवन पेटलेलो आहा. ह्या गेल्या 60 वर्सांत जे कितें जावंक ना ते आयज घडटा ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या टायमार घडटा. काल सुद्धा हे प्रेस भाव हे जे कोण प्रेस आहात न्हू तेंचे सुद्धा अत्याचार जाला ह्या प्रमोद सावंताच्या टेन्युअराक. दॅट मिन्स प्रमोद सावंत गोंयकारांक सपोर्ट करिना याचो हो अर्थ. आणि जो गोंयकारांक सपोर्ट करिना त्या मनशाक परत त्या खुर्चेर आमी बसोवपाक जायना. हांगासर हांव 4 म्हयने पयलीं येयल्लो जेन्ना अहत एजिटेशन जाल्लेलें. कितें म्हाका दिसलेलें कितें सांग हें बारीक सुरी कितें आसतलें आनी मागीर तें सॉल्व जातलें म्हणून. पूण हांगासर हे सगळे पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा, सगळे ग्रिडी पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा. आनी हे दिल्ली हेंचे जे हाय कमांड बसले हे तांकां हे सगळे विकपाक उठले. हे दिल्लीच्या लोकांक हे सगळे विकपाक उठले. हांव ह्या पॉलिटिशियनांक सांगूंक सोदतां की हे जे गोंय आमच्या पुर्वजांनी लिबरेट केलेलें हे तुमकां लुटपाक आनी खावपाक न्हू, आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर, आमच्या भुरग्या बाळां खातीर. हे तुमकां लुटपाक न्हू. आयज ज्या पद्दतीन आमी सगळे एक जाले हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता ही एकता आनी अखंडता. कितें जात धर्म सगळो सायडीक काडून आमकां झगडचें पडटलें. कित्याक सांग हे पॉलिटिशियन हे गोंय काबार करपाक उठले. आयज जर सपोज हे स्ट्रक्चर हांगासरलें मोडना कितें गोंयांत सगळे कडेन ही परिस्थिती जातली आनी मागीर आमकां उलोवंक सुद्दां कांय आसचें ना. सो आयज टायम आसा एक जावपाचे आनी हेंच्या अगेन्स्ट हो लढो दिवपाचे, ना जाल्यार हे सगळे गोंय काबार करतले. आयज खरी गरज आहा एक जावपाची. सगळे पार्टी बिर्टी सगळे सायडीक थेया. हे जे सगळे नॅशनल पार्टी बिर्टी येतात न्हू सगळे आपल्या फायद्या खातीर तेंचो खंय ना खंय तरी एक हिडन एजेंडा आसता. कोणाचो पर्यावरण नश्ट करपाचो हिडन एजेंडा आसता, कोणाचो कोळसो हिडन एजेंडा, कोणाचो बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाचो हिडन एजेंडा. कितें हेच्या खातीर आमी मागताले गोंयकार की आमकां स्पेशल स्टेटस जाय म्हणून. आमी डिमांड केलो आमकां स्पेशल स्टेटस जाय म्हणून. पूण हे पॉलिटिशियनांनी आमचें केन्नाच आयकूंक ना. स्पेशल स्टेटस जर मेळ्ळो न्हू तेंची बॉल्सां खाली जातली म्हणून भंय आहा हांकां. तांकां आतां गोंय म्हटलें ह्या पॉलिटिशियनांक धंदो जाला, बिझनस जाला गोंय म्हटल्यार. आनी आमी जो मेरेन सगळे एक जावन हेचेर आवाज उठयना तो मेरेन हेचो धंदो चालूच उरतलो. हांगाच्यान जे आयज स्टार्ट जाला हे कंटिन्यू उरपाक जाय जो मेरेन हे इलिगल स्ट्रक्चर शायना एनसी हेणे जे केलेले आहा. ही शायना एनसी आहा न्हू ही मेंबर ऑफ पार्लमेंट हितून आमच्या पार्लमेंटान बसोवन व्हडली व्हडली भाशणां दिता, लोकांक पॉइंट आउट करता हो लिगल तो इलिगल म्हणून. तूं कितें केलां? आपने क्या किया है शायना एनसी जी? आपने गोवा में ये इलीगल स्ट्रक्चर बनाया और सब गोवा वालों को इधर रास्ते पे लाके खड़ा किया. नहीं चाहिए हमको आपका बीजेपी. आयज ह्या बीजेपीच्या लोकांनी आमकां दाखोवन दिला की सेंटराच्या पावराचेर ते आमचे गोंय काबार करपाक उठल्या म्हणून. आनी कांयच ना. मागता गोंयकारांकडे सगळे जाण एक जावया आनी हेचो निशेध करया. आनी जो मेरेन हे मोडना तो मेरेन हांगासर आमी हीच एजिटेशनां ही परत परत चालू घेवया. देव बरें करूं. आमकां जाय चायना गो बॅक. चायना बीजेपी गो बॅक. चायना बीजेपी गो बॅक. सगळे म्हणूया चायना बीजेपी गो बॅक. चायना बीजेपी गो बॅक. चायना बीजेपी गो बॅक. China BJP go back. China BJP go back. China BJP go
back, go back. China, BJP, go back, go back. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. पत्रादेवीच्यान काणकोण मेरेन सगळ्या गोंयच्या 12 तालुक्यांचे लोक हांगासर हजर आसा. एकदां मोठ्यान ताळयो आमकां गोंयकारांक जावनी. आणि हो जो विडो उचललेलो आसा, म्हाका दिसता गोंय साहेब सगळो ब्लेसिंग दिवन फाल्यांच्यान आमची स्टार्ट जाता नोयेना आणि आपलो कितें तो प्रताप आणि आपलो कितें तो मिरेकल दाखयतलो म्हण हांव सत मानता. आमचे कडेन उदकाच्यो बाटल्यो आसात, कांय आमी पितात आनी रित्यो करतात आणि थोड्यो भरलेल्यो आसतल्यो. वॉटर इज व्हेरी प्रेशियस आणि ताका लागून ह्यो बाटल्यो हांगा थंय खंय उडोवच्यो न्हू. व्हॉलंटियर्स आसतले ते एका अशें कलेक्ट करून दवरल्यार जाता. जेन्ना जेन्ना गोंयान कितेंय घडपाचें आसता आणि बरें कितें घडपाचें आसता किंवा एक कितें तरी फुडलें पॉलिटिकल पावल किंवा कितें तरी घडपाचें आसता तेन्ना आमच्या मदलो एक इंटलेक्च्युअल एडवोकेट एक गुगली फेसबुकार घालता आणि ते मागीर सगळें सोदूंक लागता तें कितें काय म्हणून. तर हांव माचयेर आपयता एडवोकेट राधाराव ग्रासियस हांकां. China, BJP, go back, go back. 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 Good evening, सगळ्या गोंयकारांक. येस. बांदो हांव एक जायतलो करतलो म्हाका. हांव आदवोगाद. हांव आदवोगाद. अदरवायज हांव एक्टिविस्ट सदांच पयलोसून. तेज भायर आय एम ऑल्सो रायटर. हांव सदांच एक कॉलम बरयता हेरल्डाक आनी जायत कडेन बरयता. पूण हांव हिंगा येयलां रायटर म्हूण येवना, एडवोकेट म्हूण येवना, एक्टिविस्टूय म्हूण येवना. हांव एक गोंयकार म्हूण येयलां आनी हांव सदांच गोंयकारांचो कसलो इश्यू जावं आमी भुरगे आसतना आजून आमी झुजतावीच आनी हो म्हाका दिसता इश्यू आमी झुजपा जाय. हेजेर ते मेन इश्यू कितें तो इलिगल स्ट्रक्चर तेजेर आमचे आर्किटेक्ट ते उलयले. हिस्ट्री बाब साकार्ड्यान सांगले, डीन डिक्रूज उलयलो. हांव तेजेर उलयना. हांव आय टेक इट. हांव जाणा की हें कोताय तें सगळें फाल्स म्हूण. आतां एका सोल्युशन कितें तें मुगे भाशेन कितें दिसता हांव सांगता तुमकां. आमचे लोकशायेन 3 ऑर्गन आसा. एक लेजिस्लेचर, दुसरो एक्झिक्युटीव आनी तिसरो ज्युडिशियरी. एक्झिक्युटीव म्हणटाय तो गव्हर्मेंट, लेजिस्लेचर म्हणटाय तो MLA MP आनी ज्युडिशियरी म्हणटाय ते जूज आहाय ते. आनी कॉन्स्टिट्युशन अशें आहा की एक्झिक्युटीव गव्हर्मेंट आहा तो हेंचेर डिपेंड आसा. कोणाचेर? MLAंचेर. MLA मेजॉरिटीनान गव्हर्मेंट पडटा. पूण ज्युडिशियरी म्हणटा इंडिपेंडंट. ते कोणाचेर डिपेंडंट ना. एक पार्ट जूज जालो तेका इजिली काडपा जायना. आनी हें कित्याक लागून केलां की बाबा ज्युडिशियरीक फ्री आनी इंडिपेंडंट दवरपाक, कोणा भिनासतना जजमेंट पास करपाक. ते पासत इंडिपेंडंट इज फ्री, ज्युडिशियरी इज फ्री. पूण आमची म्हज्यान तुका एक्सपिरियन्स सांगपा जाता. लास्ट 40 years हांव एडवोकेट आसा आनी म्हज्यान म्हणपा जाता की गोंयांत आमचे ट्रायल कोर्ट, आय एम अ ट्रायल कोर्ट लॉयर. ट्रायल कोर्टांत म्हाका व्हडलें कंप्लेंट ना. जुइजां आमचें बरें चलता. तेश कोन कोण फावर कोता एक आयसोलेटेड करीत. पूण जनरली तूं हिंदू जालो, क्रिस्तांव जालो, मुस्लीम जालो म्हूण आमच्या गोंयांत कांय प्रॉब्लेम ना, चलता. पूण हांव म्हणा सुप्रीम कोर्टान तुवें दुसरें जाता म्हूण. पूण म्हाका एक्सपिरियन्स सुप्रीम कोर्टाचें पूण बरें ना. एक दीस हांव सुप्रीम कोर्टान गेलो क्लायंटा बरोबर. बोर्डाचेर 111 केसीस आहाय, 111. आनी 6 जाण जूज बसून आहाय आनी 90 minutes हियरिंग. सगळे मेन 11 to 2 हियरिंग.
आनी हांव भितर ना कित्याक थिंगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट दुसरे हाडले हांव फाटल्यान आहा ती केस काडली जुईज फायल काडटा एशी चोयता वॉट इज द इश्यू डिसमिस 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 90 मिनिट्सान 111 केसीस काबार केल्यो दिस इज द फॅक्ट आनी म्हाका जालें दिसना की सुप्रीम कोर्टाक जुईजांक हें इतली फायल आनी एक फायल इतली थीक वाचपाक ती वाचूंक 2 दीस लागतले बट दे आर सिम्पली समरीली डिसमिसिंग मॅटर म्हणजे कोणाक पळोवना कोणाचें तांकां इंचातलोय कोण ना जात कितें आतां सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम इवन इफ दे आर रॉंग दे आर सुप्रीम तांकां जाता कोण ना दिस इज द ट्रबल आनी दुसरी मोठे कितें जालें दुसरे मोठे I read through the Babri Masjid judgment, part of it at least. कितले 3,000 पिकयली आनी तो वाचीत तो वाचतोरीस हांव कोणाक तयार ना सांगपाक बाबा सुप्रीम कोर्टाक वचून आय हॅव लॉस्ट फेथ आनी हांव कोणाक सांगना बाबा कोर्टाक वचून वयत करून सांगपाक तयारू ना बिकॉज म्हाका दिसलें की आमची कॉन्स्टिट्यूशन आमची धर्म लागना हें लागना तें लागना म्हण तें गरज आहा तेन्ना धर्म लागता म्हण आफ्टर रिडींग दॅट जजमेंट वॉट एवर दे मे से बट that is what I found and I am not advising anyone to move the court because all that fairness, equality, that is only in the air, that is only in the constitution. Ground level, nothing. आता एका वखत कितें एक वखत बांदो तूं हांव आनी तुमी सगळे कित्याक हें पळय चलता तें पॉलिटिक्सूच आनी पॉलिटिक्सान कितें चलता पॉलिटिक्सांतल्यान काबार करपाक जाय आनी पॉलिटिक्स म्हणजे तुमी हें दिसान चोयलां दिल्ली फार्मर्स एजिटेशन जालें फार्मर्स एजिटेशन 1 year and 7 months 19 म्हयने चल्लें आनी हे गव्हर्मेंट कान बागयनासलो तांकां ते बीजेपी मनीस आहाय ते सांगताले हे खालिस्तानी म्हूण कित्याक जायते फार्मर सरदारजी आयज ते रस्त्यार येले तेन्ना खालिस्तानी जाले हे सरदारजी आमगे डिफेन्स करता तेन्ना ते खालिस्तानी जायनाय हे सरदारजांनी आमचे देशाचे बूक मारली बूक बाय बींग बिग फार्मर्स तेन्ना ते खालिस्तानी जायनाय पूण बीजेपी जाय तेन्ना ते खालिस्तानी बरें जालें ते खालिस्तानी मानून घेया काल पयर आतां मोदी व्हडली भाशण दिलें आनी तें खालिस्तानी सांगता तें मानलें आनी बील कॅन्सल केलें दॅट मिन्स द बीजेपी हॅज सरेंडर टू द खालिस्तानीज यू आर कॉलिंग देम खालिस्तानी वी डिडंट कॉल देम खालिस्तानी सो तुमी सांगताले तें तुमचें कोण म्हणटालें खालिस्तानी कित्याक केलें आनी त्या तर तें खालिस्तानी म्हणटाय जाय तूं आमची लोकांक जायत आयकूं येता आमकां पुर्तुगेज म्हणटाय ते जायते म्हणटाय पुर्तुगेज म्हूण आनी थिंग लेगून आवाज आसतले हे पुर्तुगेज रे थिंग गेले ते म्हूण पूण ते खालिस्तानी पुर्तुगेज पळय आसता तांकां टायम येतरी सगळ्यांक गरज आसता आमचे गेले ते फाटी काँग्रेसाक 17 आमदार येयले तितले 7-8 डझन ते पुर्तुगेज म्हणटाय ते सोले गरज पडटा तेदोन ते बीजेपीन गेले ते आतां पेट्रियट जाले ते सगळे आतां नॅशनलिस्ट पेट्रियट जाले म्हणजे ते गंगा जाल जाले ते बीजेपीन गेले पेट्रियट तूं आनी हूंय आहल्यार तूं पुर्तुगेज जाता ही सिस्टम चलता ही आमी बंद करपाक जाय आतां मोदीन ते फार्मरांक इश्यू सेटल केलो कित्याक केलो ते रायट आहाय ते रॉंग आहाय म्हूण करोना गरज जाली इलेक्शन बगले पावली इलेक्शना 3 म्हयने आहाय आनी तेन्ना ते कळ्ळें उत्तर प्रदेश पंजाबाक बीजेपीक मार पडटा म्हूण तेन्ना तो एपोलॉजायज करता आनी कितें सांगलें आनी कायदो भायर उडयलो आमगेलो टायम सारको आहा पळय टायम सारको आहा पूण आमी एक्शन सारकें घेवपाक जाय आमी आमकां पंजाबाक उत्तर प्रदेश आनी गोवा इलेक्शन बारबर जातली त्या लोकांक पंजाबाचे फार्मर ते 1.5 वरोस रस्त्यार रावले 1.5 वरोस आमी आतां हिंगा येयले आतां जाले 2 वरां आनी 2 वरांनी लोकांक मातायशे वयता वयता वयत कोताय 2 वरांनी तर आमी हिंगा बसून वचत कोत जायत कांय जावपा ना वी हॅव टू बी प्रिपेर्ड टू फायट अ लॉंग रन बॅटल एंड लेट अस फायट इट इफ यू आर रेडी वी आर देयर विथ तेणी 1.5 वरोस केलें 1.5 वरोस आमकां 1.5 वरोस करपाक गरज ना म्हाका दिसता आमकां 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो इलेक्शन बगले पावतरी सगळे पांय पडपा येतले बाबा जालें जालें करता म्हूण एंड दॅट इज वॉट वी हॅव टू डू वी हॅव टू फायट अ लॉंग ड्रॉन आउट बॅटल वी हॅव टू बी प्रिपेर्ड सगळ्याक झुजपाक आनी हो इश्यू एकूच न्ही दीस इज वन इश्यू गोंयांत जायते इश्यू आहाय बाबा जायते मायनींग इश्यू आहा जो तर आमकां हिंगा एक त्रास जाताय आयज ते वटेन सांगेली सांगें बिशोली कुर्शोरे ह्या एरियांत थिंगा लोक आमगे हांव गांवांत माजोड्डेचो आमच्या गांवांत लोक सगळे टुरिजमाचे ती शेत बी घालून बाळे पोट भरताय त्या वटेन लोक मायनिंगाचे पोट भरता मायनिंग बंद केलें 7-8 वर्स जालें बंद केलें कोण म्हणना मायनिंग म्हण तें फाल्स म्हूण कोण म्हणना मायनिंग म्हण तें गरजेचें बट डू इट प्रॉपरली
हे मायनिंग सगळ्यांक थोडे मायन ओनर्स सरकार फितूर जाले आनी सगळे बांदगड केल्यो आनी सुप्रीम कोर्टान पावले आनी तिंग सांगले कांय सारकें ना म्हण तेन्ना हांवें बंद केलें. हे मायनिंग लोकांक जायते इश्यू आहाय. These issues we have to take up together. Whether it is our war issue or mining issue, हे बराबर घेवन आमी सगळे गोंया बोंबा जाय. सगळे लोकांक एकठांय करून हेंक दाखोवपा जाय की बाबा सगळे लोक एकठांय आहा म्हणून. फकत हे हिंगा थोडे गरजेको कितें प्रॉब्लेम जाता मेळिल्ले तशें ना तें. वी आर ऑल गोन्स एंड वी हॅव टू स्टँड अप आनी हो रायट टायम. गोंयांत पॉलिटिक्स कितें जालां, इलेक्शन जाली, आमदार निवडून येताय आनी एकलो सोडटा आनी दुसरे फाटी वयता. म्हाका हे दिसान म्हजे बगले TMC येयल्ले फाटी तूं इलेक्शना बस म्हण नुवें तुजे असलो आमदार जाय म्हूण. हांवें सांगलें बाबा हांव इलेक्शना बसना. म्हाका दिसता म्हाका आतां एनर्जी ना इलेक्शना बसपाची आनी तेंगेले कितें आहा TMCचेर बसपाची. आमगे सदां आमगेले एक पक्ष आहा आनी हांव कितले पाटी झुजलो पूण आमगेली पाटी घेवन कित्याक म्हाका दिसता आमगेलो प्रोग्राम आहा तो गोंयकारांक पासो सारको म्हण. आय एम नॉट गोइंग टू जम्प फ्रॉम हियर टू देयर मियरली टू गेट इलेक्टेड. म्हळ्यार हांव येना. हांव बसलो जाल्यार आमगेली पाटीचे बसता आसलो पूण हांव बसना. आनी दिस हॅज ऑलवेज बीन माय एटिट्यूड. हांव सदांच पेडे जाल्यार कोता येता पूण हांव आमगेले कितें आहा तें घेवन बसतालो म्हणून. पूण हिंग कितें जालां आतां इलेक्शन आमगेली आयडियोलॉजी म्हणून मिनींग ना. आज BJP रातीको काँग्रेस स्वतांनी आनी कितें हें आमगे आमदारांगे जालां आनी दीस इज वॉट इज रॉंग विथ अस. आज गव्हर्मेंट चलता चिंतून बांदलो एक गव्हर्मेंट आसता दुसरो ऑपोजिशन आसता. पूण आमचे कितें कोताय डेव्हलपमेंट जावपा जाय म्हणटा ऑपोजिशनान तूं 17 जाणां तूं 12 जाण 13 जाण BJP गेले डेव्हलपमेंट जावपाक आनी देन हू रन्स द ऑपोजिशन मॅन. आतां आज हे कामांक बांद ऑपोजिशन जाय आसलें आमकां सरकारान आमकडे स्टेप घेतलो तेन्ना ऑपोजिशन शुड हॅव बीन ऑन द रोड. तुमी येवपा रस्त्याक गरज नासली. आज ऑपोजिशन पार्टी आसपाक जाय आसली हिंगा. वॉट इज द ऑपोजिशन फॉर? ऑपोजिशन कित्याक सरकार आनी ऑपोजिशन दोन्ही दे आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम. दे हॅव टू फायट वन एगेन्स्ट दी अदर. जर सरकार फांकडी करता आज हिंगा कोण ऑपोजिशन इलेक्ट जाले ते आमचे बरोबर वचपाक जाय आसले. ते इलेक्ट जातकीर डेव्हलपमेंट रुलींग पार्टी वयताय. हें जावपाक दिवपा जायना. आतां हो चान्स आहा आमकां. आतां आनी 2 महिने इलेक्शन आहाय. यू हॅव टू यूज युअर हेड्स. ऑल ऑफ यू गेट टुगेदर सगळे एकठांय जावपा जाय. आनी आमी चोयलां हें आतां 10 वर्सां BJPन चोयलें तेजे वर्सां 25 वर्स काँग्रेसान चलयलें. आनी हांव एक पाटी आमदार आसलो काँग्रेसाचें झुजोन जाल्लो इंडिपेंडंट. कित्याक हांव सदांच सांगता तेन्ना लेगून हे काँग्रेस कोताय ते सारकें ना म्हूण. पूण आमगे लोक चड करून म्हजे भाशेन दुकर खावपी लोक आहाय ते काँग्रेस हाडल्यान धांवताले. आज शिकले आज सगळे म्हाकेन सांगताय. आज सगळे म्हाकेन सांगताय तुवें तेदो सांगलो ते सारकें म्हूण. कित्याक हांव सदांच सांगो ती चिंतून सांगता. हांव म्हणा तूं काँग्रेसा वोट घाले कोणाक घाले दॅट इज नॉट माय वर्क. आय एम नॉट एड्रेसिंग अ पॉलिटिकल मिटींग. पूण मातशे सगळे एक जाय. सगळे एक जावन एक मागीर कितें वाद करे तुमी आनी एके सायडी वोट करे BJP उडोवपा जाय. आतां इलेक्शन जायत जावन तयार जाले. कोटी घेवन जायत जावन भिकार येयले. सगळे वोट सोदतले भिकार. सो वी हॅव टू डिफीट द BJP and it is not that difficult. सगळे प्रॉब्लेम जावचे ना. ते कितें कोताय आतां आमगे आमदार धांवन गेले काँग्रेसा 12 जाण आमदार गेले. एक जाप काडले काँग्रेसान कोणें सुसेगाद आहाय लोक ते गेले. अरे दे आर रनिंग अवे. नो वन ऑब्जर्विंग. नो वन इवन सेइंग एनीथिंग. सो लोक समजता की हें केलें तें सारकें. चाइना BJP go back. चाइना BJP go back. चाइना BJP बार आमका नाका. काँग्रेस जंगल आमका नाका. जिंकतले रे जिंकतले. आम्ही गोंयकार जिंकतले. सोडचे ना रे सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना. आमका नाका. चाइना NC. चाइना NC. बाहेर मारा रे बाहेर मारा. मोदी चावला बाहेर मारा. आयज
आमी गोंयच्या मोगान पेटोवन उठल्यात आणि गेली 5 वर्सां वेगवेगळ्या इश्यूचेर आमी रस्त्याचेर येयले. ग्रेटर पेंजीम PDA इश्यू, मरीना इश्यू, डबल ट्रॅकिंग, कोल इश्यू आणि आता वो इश्यू, तशेंच आमच्या टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू आणि सगळ्यान आमचे काळीज दुखेस्त गेले ते म्हणजे GMCचो मिसमॅनेजमेंट. हेका लागून आमचे भाव, आमचे भयणी कितक्योश्यो आमकां अंतरल्यो. यांच्या हलगर्जीपणाक लागून आणि यांच्या मिनिस्टरांच्या झगड्यांक लागून ऑक्सिजनाचो तुटवडो जालो आणि आमचे भाव आणि भयणी आमच्या पासून पयस गेल्यो. कितकेच जाणांचो दिसपट्टो एक रात जोडपी घरचो मनीस ना जालो. कितकीशी भुरगीं ऑर्फन जाली. कितक्योश्यो बायलो विधवा जाल्यो. हे सगळे या सरकाराच्या हलगर्जीपणामुळे, सगळे या सरकाराच्या बेजबाबदारपणामुळे आणि सगळे या सरकाराच्या लूटमारपणामुळे जाल्ले आसा. डेव्हलपमेंट करपाक गेल्ले तेंच्यांनी आयज लोकांक रस्त्याचेर हाडला आणि आयज आमी कितल्याश्या संख्येनी अख्खे गोंयभर लोक रस्त्याचेर येयला. तशेंच तेंच्यांनी आमकां खंयचेच ना करून उडयल्या. म्हारगाय सगळ्या 100 पार केल्ली आसा. ह्या सगळ्याच्या हितूर भायर सरतले जाल्यार पक्को निर्धार आमी करचो पडटलो आणि वेळ पडल्यार आणि व्हडा संख्येन परत एकदा ओल्ड गोंयाक सा फ्रांसीस झेवियराच्या भुमीन आमकां परत एकदा येवचें पडटलें. आसा तयारी तुमची? आसा तयारी तुमची हे झूज दिसपाची? म्हाका विश्वास आसा गोंय साहेब ब्रह्मपुरीचो ईश्वर आणि तो ओल्ड गोंयाचो पीर आमकां जय दितलोच दितलो. हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आणि आमचे तरणाटे आर्किटेक्ट ताहीर नोरोना, जेचे रगत गोंयच्या भुमी खातीर, गोंय वांटोवपा खातीर उसळटा, हेका इंग्रजीन प्लेस दिवपाक हांगासर आफयता. तशेंच आमचो बाब फेलिसिदाद हेका कोंकणीन आमचो प्लेस दिवपा खातीर हांगासर आफयता. My brothers and sisters, before I give the pledge, I just want to say a few things. First of all, we brought 1,500 chairs today because we saw that the post was getting a lot of traction and that a lot of people would come. Those 1,500 chairs filled up at 3:55. There must be more than 5,000, maybe 7,000 going cars over here, and I want all of you all to clap for one another because you are the people who care. You are the people who are going to stand for. Not those 43 sitting in your assembly, not anybody else. It is you who have come here in solidarity with our Goa, with our Goiche Dai, with our Saint Cajetan, with all of our history, all of our heritage and our culture. And I thank you. I really, really, really thank you, and I bow to you for this amazing feat that you all have done today. Honestly, please clap for all of you. That being said, I just want to speak about one other thing. This house, these people, they think that they can bend the laws because they are in the central government. Our Goan government in the state has just run away from central issues. You all know what happened to Mole. Thousands came on the tracks. The government just ignored it. You all see over here also, for months we are crying, we've gone to the courts, we've done everything, but they ignore it. So how do we beat them? We beat them with numbers. Not one of them can throw a rally and get 7,000 people without paying crores of rupees. We got 7,000 people from their heart, from their very heart. Because Goans care, Goans do care. And seeing all of you all gives all of us the power to keep fighting for our Goa.
I want to tell another little story before I get to the pledge. In Goa, we have a town planning board. That town planning board takes the final say on all developmental discussions, meaning which land turns from agriculture to settlement, which lands can you build in, which lands can you not build in, which ODPs get approved, which ODPs get changes made to them. This town planning board consists of all the directors of the departments, consists of some MLAs, and consists of 2 or 3 expert members. These expert members are supposed to be experts in the field of planning. There was, from 2017 to 2019, there was one expert member by name Suraj Lotlikar who sat on this town planning board. Suraj Lotlikar doesn't have a planning degree. Suraj Lotlikar doesn't even have an architecture degree. Forget all of that. Who is the guy who got all the permissions for that house? Suraj Lotlikar. 2 years this man sat at the pinnacle of all of the development discussions in Goa. What happened? I don't want to jump to any conclusions. But I am very happy that all of us are here today. And I'd like to call Bab Felicidad also here. I'm going to say a small pledge that I want all of you all to repeat in English or in Konkani. I'll say it in English, Felicidad will say it in Konkani, and you all can repeat after us. Yeah? I, a proud resident of Goa, Residents of Goa, solemnly pledge that I will protect my natural heritage, especially my beaches, rivers, khazans, and forests. I will conserve and protect my built heritage, which includes all the monuments of all the religions and secular monuments which are a part of my country's heritage. All the monuments which are part of my country's heritage. I will fight against the businessmen who are trying to destroy our heritage for profit. I will fight against the businessman who is destroying our heritage for profits, in collusion with the government in power. I will vote against any political party who is trying to destroy our heritage. I pledge that until the illegal construction at Old Goa is demolished, and the town planning department does their job and draws the protected area and buffer zones on the regional plan, I will not vote for any candidate put forth by the ruling party governing our state and governing our nation. Once more in Konkani. Okay. How स्वाभिमानी गोंयकार सोबे माझार उतर दिता की मोचे स्वयंबीक दायज जावं त्यो आमच्यो वेळ्यो नद्यो काजां वो राना सांबाळूंक हांव सगळे प्रयत्न करतलो. मोचे बांदिल्ले दायज सोय आमच्यो देशाच्यो यादोस्तीक इमारती आसा त्यो जतनायेन राखूंक आनी सांबाळूंक हांव सगळे प्रयत्न करतलो. जे दोंदेकार पुंजीपती आपल्या फायद्या खातीर आमचे दायज सरकाराक
मिळून बेकायदेशीर कामां करून होगदांक सोदतात ताचे आड हांव सुस्तलो जे राजकीय पक्ष आमचे दायजाची वाट लावन सोदतात ताचे हांव आड उडयतलो जे मेरेन पोरने गोंयच्या दायजांत बेकायदेशीर बांदलेली इमारत मुणिना आनी रिजनल प्लॅनर कायद्या प्रमाणे आसलेले जागे टीसीपी घालिना हांव सरकार चलयतल्या पक्षाच्या खंयच्याय उमेदवाराक मोद मारचो ना